فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ایمان کی دولت، توحید کی دولت، پرہیزگاری کی دولت یہ اولیاء کرام کا شعار ہے، ان کی پہچان ہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دے، ان کو خبر دے دے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی، اور فرمایا یہ بات نہیں آج میں راضی ہو گیا کل کو ناراض ہو جاؤں، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے کامیابی کا بڑا مشن ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند، مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان، یہ ایک مستقل طائفہ تھا، یہ ایک گروہ تھا، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم اور ہم خود تو کیا لڑیں گے، جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کیا ان کو اچھا بھی نہیں کہتے۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، بتاؤ ایک مسلمان بھی اگر مارا، ایک مسلمان نہیں مارا، پنجاب کا دورہ کیا، پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت ہے، مسجدوں میں خنزیروں کو ذبح کر کے ہندو اور سکھ پھینک دیتے تھے۔ شاہ صاحب نے خود لکھا ہے کہ میں نے جستجو کی، خود میں نے جاسوسی کی دیکھنے کے لیے بے شمار مسجدوں میں سور ملے۔ وہ دلی کا شہزادہ، وہ شاہ ولی اللہ کا پوتا، وہ شاہ عبد العزیز کا بھتیجا، اور دلی سے چلتا ہے، اکبر کی گود میں کھیلنے والا، بی بی چھکوں کے دوپٹے سے کھیلنے والا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے نور نظر بن کے پلنے والا، خدا کی قسم مراٹھوں سے ٹکرایا، سکھوں سے ٹکرایا، ہندوؤں سے ٹکرایا، ڈوگروں سے ٹکرایا، اور بالآخر بغلا کوٹ کی پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کر جام شہادت نوش کر کے جنت میں جا کر سو گیا۔ نعرہ تکبیر۔ تمہیں مجاہدین کی قدر کیا کرو، بس اعتراضات کرنے ہیں، یہ لوگ عاشق نہیں تھی۔ اب یہ بات آگے چل نکلے گی، اگر میں اب پوچھ لوں کہ یہ چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں، عاشقان رسول میں سے کتنے گئے ہیں وہاں لڑنے کے لیے؟ کتنے گئے افغانستان، کتنے گئے فلسطین؟ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج دیکھو، حالات دیکھو، عمل دیکھو، کردار دیکھو، ان کی زندگی کو نمونہ بناؤ، ان کے خصائل و شمائل کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ کسی موڑ پہ کوئی صحابی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جنگ شروع ہے، جہاد شروع ہے، ایک آدمی آتا ہے، اس کی جھولی میں انگور ہیں، منہ میں بھی ہیں، ہاتھ میں بھی ہیں، اور قریب آ کے کہنے لگا یہ کائے کی لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ کہنے لگا اسلام کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، کیسا بھی کوئی بھی قتل نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہنے لگا اگر اس جنگ میں کوئی مارا جائے تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت کا وعدہ کرتا۔ کتنا بڑا یقین تھا اس نوجوان کا، لوگوں جھولی کی کھجوریں یا انگور نیچے پھینک دیے، ہاتھ کے بھی پھینک دیے، چلو جو منہ میں تھا وہ تو چبا کر حلق میں اتار لیتا، یوں لکھا علماء نے اپنے حلق میں انگلی دے کر وہ بھی نکال دیے۔ کہنے لگا جب نبی سے پوچھ لیا اب ایک سیکنڈ دیر لگانا بھی غلطی ہوگی۔ اس کا نام ہے یقین۔ آگے بڑھا اور علماء نے لکھا ہے کہ کفار کی صف میں جا کے گھس گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کی دعائیں بھی نرالی، ہم تو دعا مانگیں گے نا، یا اللہ فلانی فرسٹ لیڈی سے میری شادی ہو جائے، یا اللہ فلاں جگہ نوکری مل جائے، یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، یا اللہ اور نہیں کچھ ایک کار کو دے ہی دے۔ ہماری تو یہ دعائیں ہیں،
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो दीवाने, दो परवाने बैठे हैं। एक कहने लगा मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहियो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, दुआ करता इलाही कल कुफ्फार से मुकाबला होगा, कल कुफ्फार से मुकाबला होगा, मैं कई काफिरों को कत्ल कर डालूं और इसके बाद वो मुझ पर टूट पड़े, फिर मेरे टुकड़े कर दे, फिर मेरी जुबान काट ले, फिर मेरा नाक काट ले, फिर तेरे दरबार में जब मेरी पेशी हो तो पूछे अब्दुल्ला क्या लाया दुनिया से, मैं अर्ज करूं इलाही और मेरे पल्ले कुछ नहीं, तेरी राह में जुबान भी कटा के आया हूं। दुआ ऐसी मांगा करते थे। उलमा ने लिखा अगले दिन यूं ही हुआ, जो कुछ मांगा था वही हुआ। अरे ये तो मर्द थे, उस जमाने की तो औरतों ने कमाल कर दिया। उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घरवाली हज़रत अकरमा शहीद हो गए, उम्मे हकीम बेवा हो गई। मैदान जिहाद में जख्मियों को पानी पिलाने के लिए आई है, मरहम पट्टी के लिए आई है, बहादुर घराने की माई है। मालिक खालिद बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान सहाबी है। कहने लगा उम्मे हकीम मेरी साथ शादी कर ले। उम्मे हकीम कहने लगी बाजार बड़ा गर्म है, मैदान बड़ा गर्म है, कत्लो किताल हो रहा है, खून की नदियां बह रही है, तू शादी की बातें करता है। सहाबी कहने लगा मैं इसलिए बातें करता हूं, कल इसी मैदान में मेरा मुकम्मल शहादत का प्रोग्राम है, कल मैं शहीद होना चाहता हूं। औरत को कह देना चाहिए था कि कल अगर शहीद होना ही है तो मुझे खामखा बेवा बनाना है, जाओ शहीद हो जाओ। कहने लगी अगर ये पुख्ता इरादा है, पुख्ता प्रोग्राम है, फिर मैं निकाह के लिए अभी तैयार हूं। किसी ने पूछा उम्मे हकीम कल अकरमा शहीद हुए थे, तू बेवा बनी थी, आज ये खालिद बिन सईद शहीद हो जाएगा, तू फिर बेवा बनेगी, तुझे बार बार बेवा बनने की क्या आदत पड़ गई है? कहने लगी नहीं नहीं, मेरे दिमाग में और बात आ गई, और वो ये कल क़यामत का दिन होगा, परवरदिगार आलम की अदालत होगी, आवाज आएगी ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीही वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। अल्लाह के सामने खड़ी होंगी, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाई? मैं अर्ज़ करूंगी इलाही और तो कुछ नहीं, इतनी सी बात है, दुनिया में लोग मुझे दो शहीदों की बेवा कहकर बुलाया करते थे। शादी हुई, अगले दिन सुबह को उठे, खालिद बिन सईद कहने लगा उम्मे हकीम खुदा हाफिज में चलाऊं। कहने लगी जरा ठहरो, अपने बिस्तरे से तलवार निकाली है सैयदा उम्मे हकीम ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और कहने लगी खालिद ये बताओ तुम्हारा प्रोग्राम दाईं तरफ हमला करने का या बाईं तरफ? फरमाया मैं दाईं तरफ हमला करूंगा। कहने लगी मैं बाईं तरफ करूंगी ताकि मुकम्मल घराने का हिस्सा बढ़ जाए। और उलमा ने लिखा है कि हज़रत उम्मे हकीम ने जब जाके हमला किया तो काफिर लोग हंसने लगे, ले भाई मर्द खत्म हो गए, औरतों आ गई, अब तो औरतों का नंबर आ गया। वो हाथी में लगे रहे, उम्मे हकीम ने आगे बढ़कर 60 काफिरों की टांगे काट मारी। इन लोगों के बारे में कहा दीन लाई दुख आ चल दिने जड़े कौम च बंदे ने दलेर होंदे, कौन पूछता कावा से कितना नू कदी पिंजरे बाल से शेर होंदे। जेल में बेड़ियां दौलत से बुखारी पहनने का, हाथ में हथकड़ी लाहौरी के लगेगी, दीन के लिए, कुरान की अजमत के लिए। और इधर देखो मौलाना जाफर थनेसरी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
वाक़या लंबा है। फरमाया कि जब मुझे पिंजरे के अंदर बिठा दिया, दाखिल कर दिया गया, खारदार तार थे, नोकदार तार लगे हुए थे, ना मैं झुक सकता था, ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था। मुझे यकीन हो गया मेरा आखिरी वक्त है। मैंने लम्हा ब लम्हा हर सांस में दूसरी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे इमामुल अंबिया का दीदार नसीब हो गया। फरमाते सारी उम्र मेरी तमन्ना रही ऐसा फिर वो नोकदार तार आए, फिर मैं दुरूद पाक पढ़ूं और फिर मुझे हुजूर का दीदार नसीब हो। बाकी रही बात ये कि जितने भी अकाबिर थे, अल्लाह वाले थे, इन्होंने फतवे भी सहे, इन्होंने मुकदमे भी सहे, इन्होंने जेलें भी काटी। क्यों? इसलिए कहता कि इट्टा बोतिया उसी नो पैंदिया ने, इट्टा बोतिया उसी नो पैंदिया ने, जेड़ी बेरी दे नाल बैर होंदे। इट्टा बोतिया उसी नो पैंदिया ने, जेड़ी बेरी दे नाल बैर होंदे। कतरा खून ते पानी दा बंद होके मोती हीरे ते लाल फेर होंदे। जिस बेरी पे पैर हो गए बट्टे खाने पड़ेंगे, खाली बेरी को बट्टे मार के क्या लेगा? जिसके पल्ले कुछ अगर आएगा दूसरा भी पीछे लगेगा, वरना नहीं। सैयद अमीन गिलानी साहब ने भी खूब कहा, फरमाते अमी मैंने बुखारी और लाहौरी को देखा है, अभी मैंने बुखारी और लाहौरी को देखा है। किसी राहज़ल को रहनुमा कह दो ये मुश्किल है। कितने फिरते लंबा कुर्ता, लंबा तस्बा, 1000 नारों का। तकदीरें बता रहे हैं, कल की बातें बता रहे हैं, बैठ कर जगह जगह ये हो जाएगा। अभी मुल्तान में एक आदमी निकला जो वो कहता मैं चोरी बताता हूं। मैंने कहा मैं जाऊंगा के पास जाऊंगा, ये करोड़ों रुपया जो पुलिस पे खर्च होता है इसे खत्म करे। चोरी बताने वाला आ गया। बड़ा मुश्किल है, कल की बात कौन जाने। खुदा बड़ा बेनियाज है, वो अपनी साथ में, अपनी सफात में किसी को शरीक नहीं ठहराता। नहीं जानता वो कि लोग आगे बढ़ जाएंगे। हमसे तो जानवर परिंदे समझदार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब हुदहुद देर में आया तो बड़े जलाल में फरमाया, देर लगा के आया है, या तो कि वजह माकूल बताएगा वरना मैं उसे ज़िबा कर दूंगा। उसने आकर के शिकायत की और बताया है, कहता इन्नी वजदतुम रातन तमलिकुहुम मऊतियत मिन कुल्ली शैइन वलहा अर्शुन अज़ीम। मुझे देर इसलिए लगी है कि मैं एक मलका को देखकर आया हूं, औरत को देखकर आया हूं जो शिर्क की लानत में गिरफ्तार है। वजदतुहा व कौमुहा यसजुदून लिस्सम, चांद सूरज सितारे शाम को सूरज को सजदा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुक्का लिखकर उसके हवाले किया। कुर्बान जाऊं माई बिल्कीस तेरे मुकद्दर पे, वो जानवर, पैगंबर का रुक्का जानवर लाया, उस पर मान गई। और हम आज तक खुदा का कुरान मोहम्मद मुस्तफा लाए हैं, हम आज तक न माने। अपनी जिंदगी का हिसाब किताब तो करो कि हम कमा क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो मैं इन मुजाहिदीन का जिक्र कर रहा था कि जिन्होंने ओढ़ना बिछौना और जिंदगी के तमाम तरशोबाजात अल्लाह की राह में खर्च किए, न किसी कभी आराम की परवाह की, न कभी तकलीफ के बारे में सोचा। अंजाम को ये लोग कभी सोचा ही नहीं करते थे। ये फारूक आजम की दुआओं का सदका थे ये लोग। अबू दर ग़िफ़ारी का तकवा इन लोगों में था। सहाबा किराम की गुलामी करते थे। अज़वाज मुतहरात वाली गैरत इन लोगों के हाथ आई थी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन तमाम बुजुर्गों का, काबिर का गुलाम बनाए, खादिम बनाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला शाह साहब की कब्र पे करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन। तो दुआ से पहले कोई ना उठे।